بسم الله الرحمن.
استدیوی فیلم برداری و عکاسی کاروان. استدیوی عکاسی و فیلم برداری کاروان خدمات حرفه‌ای فیلم برداری و عکس برداری را به صورت آنالوگ و دیجیتال منطبق با سیستم‌های پیشرفته دنیا با بهترین کیفیت به شما عزیزان ارائه می‌نماید. عکس و فیلم عروسی مهمترین خاطراتی هست که از مراسم عروسی شما به جا می‌ماند. اما برای این لحظات پرخاطره تصویربردار می‌تواند خاطرات شما را در ذهنتان نگه دارد. هرگاه فراموش کردید و یا رنجیده خاطر شدید، با تماشای عکس‌ها و فیلم عروسیتان انرژی دوباره بگیرید. انتخاب عکاس و فیلم بردار حرفه‌ای مراسم که قرار است لحظات زیبای شما را ثبت کند، یک از مهمترین کارهای برگزاری مراسم عروسی شماست. شما می توانید این کار اساس را به ما بسپارید تا در شب عروسی و محافل خوشی خود ثبت هیچ لحظه مهم را از دست ندهید. برای معلومات بیشتر به شماره 604 710 66 62 با حبیب زاده در تماس شوید. کاروان استودیو، انتخاب من و تو. So, welcome to the first episode of Direct Danesh. Apologies for my Farsi accent. Knowledge Tree. This is a discussion about education issues in Afghanistan. So, in this first episode, we're going to talk about getting Afghan teacher colleges, the TTCs, teacher training colleges, connected to the internet. So I'm here with our guest and my colleague, Mr. Parwani.
who's recently back from Afghanistan, and we're going to have a conversation about this topic. So I just want to begin by describing the situation of teacher education today in Afghanistan, because there really has been some important progress made, and it's useful, I think, to acknowledge that progress. So we know that during the Taliban time, there was a single teachers college in Kabul, and of course only men students studied there. There were no female students, and many of the teachers had, of course, fled to neighboring countries as refugees, and very few girls' schools operated. Right. So that's really in stark contrast to the situation today, where you have more than 40 teacher colleges around the country. Yep. So there's at least one in every single province, and some provinces have more than one. And something very interesting is that today the majority of students in those colleges are now women. So even though the majority of teachers who are working today are men, the students coming through the pipeline who will be the future teachers of the country are women. So there's like a feminization of the profession, which is really interesting and will help to fill some of the gaps in girls' education where girls don't have female teachers to teach. So lots of important progress getting those teacher colleges open, but work yet to do, which is really the area of concern is around the quality of education that is taking place in the teacher colleges and access to information and resources and knowledge materials that teachers in the college system have. So you were recently visiting all the teacher colleges, or many of them, in different provinces. Right. Tell us what you saw there. What is the condition of teacher colleges now? Sure. Thank you, Lauren. And salam و درود خدمت بیننده‌های عزیز و با نام خدا. So the most significant thing that I wanted to mention, it's just the thirst of students for study and for education. And that's the significant thing that should be mentioned all the times whenever we are talking about education in Afghanistan and all whatever is related to education. اما سفرهایی که من در افغانستان کردم در مجموع در 11 ولایت و چندین بار به خاطر بازدید و نصب کتابخوانی آنلاین در درخت دانش در دارالمعلمینا از نزدیک وضعیت مشاهده کردم و قسمی که پیشتر هم گفتم مهمترین نکته در این موردی است که علاقمندی و ضمناً یک تلاش بسیار که جای خوشی و مسرت از وجود داره در سراسر افغانستان و به خصوص در بین جوانا و در بین جوانای دختر و پسر به خاطر تحصیل و به خاطر آموزش. اما بدون شک وضعیت سیاسی و نظامی که در افغانستان فعلا حاکم است باعث از این میشه که یک سلسله مشکلات بسیار زیاد سر راه تمام فاکتورایی که در توسعه و گسترش دانش به خصوص دخیل هستند قرار بگیرن و دارالمعلمینا یا TTC هم از این مشکل طبعا دور نیستن. با صورت بسیار خلاصه میتونیم بگوییم که کمبود امکانات آموزشی، کمبود امکانات فیزیکی آموزشی و ضمناً مشکل کتاب در بین دارالمعلمینا بسیار مهم است و استفاده از تکنولوژی یک مسئله دیگه است که آدم باید همیشه مطرح بکنه و ارتباط از اینا با دنیای بیرون از طریق اینترنت بسیار اهمیت داره که متاسفانه نیست. دارالمعلمینا اکثریت مطلقش دارای لابراتوارها هستن، یعنی اینا چند کامپیوتر دارن که دانشجویان میتونن بیاین و از اونها استفاده بکنن، اما وقتی که این کامپیوترها امکانات رساندن به اصطلاح مواد آموزشی را برای معلمین نداشته باشه یا برای دانشجویان نداشته باشه طبعا استفادهش محدود می باشه و ما کوشش ما است که اگر بتونیم همین قصه را رفع بکنیم. Thanks. So the work you were doing was with the organization that I also work with, Canadian Women for Women in Afghanistan, Yes, absolutely. Which has a program focused on technology for education, and it's through that program that we've been working with the TTC system. So just to give a bit of background about the work in teacher education of this organization, we started working in the in-service teacher education system. So that's teachers who are already in the workforce teaching, but maybe don't have the full qualification as teachers. So they didn't get the chance to go and do a 2-year diploma at the teacher college. They don't have a degree from a university. Sometimes they don't even have a grade 12
but they are who's available to teach in a given community. So the last statistics, and they're a little bit outdated now, say that around 60% of teachers in Afghanistan don't meet the minimum qualifications for teaching. So Women for Women focused on training those teachers, the in-service teachers, and we trained almost 10,000 of them over a 10-year period or 8-year period from 2008 up to 2016. Then we stopped in 2016 because there had been a lot of progress made in training those teachers and improving the in-service system. And we started to focus on the pre-service system, so the teacher college system. This is teachers who are now in training. So that's where the teacher colleges come in and our partnership with them. And we are instituting a sort of alternative to internet access and making use of the fact that many of the teacher colleges actually have computer labs that were established by the Ministry of Education and furnished with new computers, Blue Sonic computers manufactured in Afghanistan. So the infrastructure is there. Unfortunately, other things are missing, other pieces are missing. So there's often no computer instructor, no one in the college who is able to teach computer science or digital literacy to students, and there's no internet. So we tried to make use of that infrastructure and installed our digital library for teachers into the computer labs in a way that the teachers can use it even without internet. And we call that Darak Danesh Lite. So it's the offline version that runs on the computer labs network. And that's how we've been able to have this alternative solution. It's not as good as full internet access, but at least it's something, and it gives them access to the materials in the library that they can use for their studying. And so since you've been in the TTCs and you've told us a bit about that, and you've also led a higher education institution in Afghanistan, what would you say are the main needs today in the preparation of teachers specifically, and the impact that has on the education system generally in the country? بزرگترین موانع یا مشکلاتی که سر راه آموزش در افغانستان به خصوص آموزش عالی در افغانستان قرار داره میتونیم مشخص به چند موردش اشاره بکنیم. یک مورد بسیار اساسیش قسمی که پیشتر هم اشاره کردم در صحبت پیشتر کمبود ظرفیت هاست که چی از لحاظ ظرفیت های نیروی بشری، چی از لحاظ ظرفیت های تکنولوژی و ضمناً یک موضوع بسیار مهمی که وجود داره مسئله کریکولم یا نصاب و نصاب سازی در افغانستان است که امیدوار هستیم به زودی این نقایص رفع شود. اما ما میفهمیم که کار جریان داره سرش. البته نهادهای تحصیلات خصوصی هم در افغانستان وجود داره، نهادهای تحصیلات دولتی هم وجود داره، اینا کوشش میکنن که مشکلات رفع بکنن. اما به هر حالت مشکل اگر مشکل امنیت در افغانستان در نظر نگیریم، کاری که متاسفانه لازم است در طول سالها در قسمت آموزش عالی در افغانستان صورت بگیره متاسفانه تا حال صورت نگرفته به حدی که انتظار برده میشد. به این خاطر مشکلات وجود داره. اما مشکلات دیگه که مثلا میتونیم ازش صحبت بکنیم مثلا نبود برق است. بعضی وقتا برق وجود نمی داشته باشه، حتی اگه شما اینترنت و کامپیوتر هم امکاناتش داشته باشین برق وجود نداره و نبود برق خودش یک مانع را ایجاد میکنه. اما مسائل مهمی که گفتم دمیا خلاصه میشه. پیشتر اشاره کردم سر مسئله کتاب. مسئله کتاب بسیار در افغانستان اهمیت داره. به خاطر که کتابی را که ما مثلا میگیریم کتابی است که معمولا تولید کم در افغانستان داریم در قسمت نشرات کتاب مثلا از ایران میایه یا از پاکستان میایه و یا با مشکل میتونن نیاز مردم خود ما را برآورده بسازن. خب اگر از عمومیاتش بگذریم، مثلا شما یک موضوع مشخص مثلا حقوق تدریس میکنین در افغانستان، طبعا این باید مطابق با قانون اساسی خود افغانستان باشه و روی کتابی که اگر در قسمت حقوق به نشر میرسه باید سر از این موضوعات بچرخه. عمومیات هم میتونین کتاب چاپی ایران یا ترجمه مصنع فهم نویسنده‌های غربی یا اروپایی یا دیگر بگیرین، اما موضوعاتی که به تحقیق و کنکاش و پژوهش در داخل افغانستان نیاز داره ای را باید بگیره و کتابخانه درخت دانش تلاشش همی است که کتاب بیاره در داخل برای جامعه به اصطلاح آموزشی افغانستان از طریق آنلاین قابل دسترسی به همگی باشه. Those are the main problems that we can just talk about and just that I mentioned. Okay, great, thank you.
So let's come to the issue now around connecting teacher colleges to the Absolutely, internet. yeah. So I mentioned we have this alternative solution of offline access to a digital library, but obviously we want to get Afghan teacher colleges online, like other education institutions, so they can have full access to all the benefits that the web can offer to teachers. Being able to find information on subjects that they're teaching, develop their subject knowledge, and find materials they can use in the classroom, just get ideas and get inspired to teach well. So we have a campaign going on at the moment on connecting Afghan teacher colleges. So to set up the installation of internet in a teacher college in their computer lab, and then to pay for internet service for a year, for 12 months, costs around $6,000 Canadian. So we are trying to raise that money at the moment. We've raised enough for two teacher colleges. We have a donor who stepped forward who has committed another two, so $12,000, two at $6,000 each, and is willing to match that amount, so dollar for dollar. So anyone who contributes money to this campaign, their contribution will be matched by this other donor. So if you donate $10, it's like you're actually donating $20. So our goal is that we won't just get the two teacher colleges that we can get covered by this donor's contribution covered, but that we will actually make that 4, plus the first two, so for a total of six teacher colleges connected to the internet by the end of this year. And people may have the question, how is this sustainable? And that's a great question and something we thought a lot about, because we don't want this to be like a project where we're always scrambling for the money to pay for the internet service. So we have made an agreement with the Ministry of Education where we will have them take over the costs. So we signed an agreement with the teacher colleges plus the Ministry of Education for them to take over the costs by month 13. So Women for Women, through our supporters, will pay for internet for 1 year. And after that period, the ministry takes over. And that gives the ministry the time to integrate this into their regular annual budget. So then it will be permanently available in the teacher colleges. So that's our plan. But we need help of people to contribute to this campaign so that we can get there. And you'll see the link here for how to contribute. And we really encourage people to give any amount at all. Of course, our goal is $12,000. We've raised more than $2,000 so far, so we have another $10,000 to go. But we know small contributions can add up to a lot. So even if you can just give $10, $20, $30, we value any contribution that the Afghan community in Canada can contribute to getting Afghan teacher colleges connected to the internet. Absolutely. That's a very, very kind of good opportunities for those who are living outside of Afghanistan and wanted to do something for Afghanistan. I think they have to right now step on this and just donate something and help Afghan girls and boys to just get education. Thanks. Do you have any closing thoughts on your hope for education in Afghanistan for the future? What do you want these future teachers to be able to do once they graduate from Teachers College? Yes, so as you mentioned before, I traveled to many provinces and saw closely those girls and boys who are kind of really, and I mean it, they are struggling to get educated. So it's very important to just help them, as I mentioned. And I would like to share with the Afghan community in Farsi about some feeling that I got from those visits in those provinces. مثلا ما سفر کردیم، خوست رفتیم، قندار رفتیم، بامیان رفتیم، پروان رفتیم، جلال آباد رفتیم، لغمان رفتیم. در همه از این ولایت ها یک چیزی که بسیار مهم بود و ما در اوج دیدیم این بود که امی جوانا، شما میفهمین افغانستان کشور جوان است، نسل جوان است. امی جوانا با تحمل بسیار بسیار مشکلاتی که اینا دارن، چی از لحاظ فرهنگی، چی از لحاظ خانوادگی، چی از لحاظ اجتماعی و چه بسا از لحاظ اقتصادی، اما میان دونمو دارالمعلمینا درس میخوانن، کوشش میکنن که تحصیلات خود تکمیل بکنن و بتونن وقتی که اینا از اوج فارغ میشن یک کار بکنن.
و ما تلاش خودم میکنیم به عنوان یک سازمان، به عنوان یک مجموعه بسیار خردی که در بخش تحصیلات عالی در افغانستان کار میکنیم، در بخش آموزش پرورش تلاش خودم میکنیم تا جایی که میتونیم. مثلا نصب اینترنت هاست، قسمی که لارن گفت، برای چند دارالمعلمینی که شرکت ما تانستیم که یک بودجه پیدا بکنیم که برای زینا مثلا برای یک ماه 1 مگابایت اینترنت نصب بکنیم که از اون طریق بتونن نه تنها کتابخانه درخت دانش ببینن، بلکه از طریق اینترنت به دیگه مواد آموزشی در سراسر دنیا که وقتی نشر میشه اینا دسترسی داشته باشن و از طرف دیگه متدای نوین تدریسی را اینا یاد بگیرن. تلاش ما میکنیم، اما تلاش ما به تنهایی کافی نیست. طبعا ما امکانات نیاز داریم که قسمی که لارن پیشتر گفت، شما میتونین امروز ما کمک بکنین و با به اصطلاح اعانه دادن بسیار کم، $5 $10 $20 بالاتر از او که فبه ها که هنوز خوبتر میشه هر چقدر بیشتر بتین. و یک خدمتی است که شما برای آموزش پرورش در افغانستان، برای گسترش دانش، گسترش تکنولوژی در شیوه تدریسی در افغانستان انجام میتین. و من میخوایم یک چیز دیگر. I would like to mention about our contest among female students in Afghanistan very shortly. So before I talk about the contest, Abib Jan says that let's take a break. Okay. And then we come back and we continue talking about it. Okay, so بنده عزیز یک وقتی بسیار کوتاه میگیریم، بعد از او دوباره در خدمتتان هستیم. بیننده عزیز، تشکر از اینکه برنامه را تعقیب میکنین. در مورد مسابقه ایجاد مواد آموزشی درخت دانش میخواستم صحبت بکنم بسیار کوتاه، و اویی است که اولین بار کتابخانه درخت دانش موفق شد که یک مسابقه را بین 11 دارالمعلمین افغانستان بین دانشجویان دختر را اندازی بکنه و اون مسابقه را نامش ما ماندیم ایجاد مواد آموزشی. و هدف ما بود که امی دانشجویا بعد از ختم تحصیلشان به عنوان معلم در افغانستان میرن خدمت میکنن و زمیال وقتی که در جریان تحصیل هستن آماده باشن برای ایجاد مواد آموزشی و ایجاد از این از طریق استفاده از کتابخانه درخت دانش که یک منبع است که تحت لایسنس منابع باز آموزشی یا Open Educational Resources فعالیت میکنه و اونا میتونن استفاده بکنن از این مسابقه را اندازی شد. و ما برای کسایی که برنده مقام‌های اول 2-3 میشه میریم در ولایت جوایز را اهدا میکنیم. خب در 11 ولایت ما هماهنگی کردیم، دایر شد و خاطرات بسیار خوب واقعا من دارم. مثلا یکی از دانشجویا که جای اول گرفته بود در جلال آباد و وقتی که ما رفتیم برای جایزه میدادیم گپ شمی بود که گفت من باورم نمیاد که شما از کابل بیاین تا جلال آباد و برای من به خاطر برنده شدنم جایزه بتین و هم تو دیگه ولایات. و این بسیار یک شور شعف بسیار جالب و بسیار شگرف را واقعا در بین دانشجویا را اندازی کرد و این بسیار بسیار قابل اهمیت بود. من حیث اختتام کلام خودم میخوام یک بار دیگه از شما تقاضا بکنم که در این کمپاین وصل کردن دارالمعلمین به اینترنت بپیوندین. وبسایتی را که شما نامش میبینین در روی پرده تلویزیونتان و یا در روی صفحه میبینین، لطفاً به برین و هر چقدر که میتونین اعانه بکنین و دانشجویای دارالمعلمین افغانستان با دنیای بیرون وصل بکنین. Yeah, that was my message and a little bit about DDL contest among female students of 11 provinces of Afghanistan. Yep. Yeah. Okay, great. Yeah, and we would just add as well, besides money, we also need people. We need volunteers to translate these resources. That's how the library runs, in fact. We rely on volunteer translators, on bilingual Afghans all over the world, in Afghanistan, in Canada, in other countries, who are able to translate source texts into Farsi or Dari and Pashto, and we are expanding into minority languages as well, yes. Uzbeki, Nuristani, and other languages. So we need people who can give their time, in addition to people who can give donations to the crowdfunding campaign. Right. Yeah. بله، کسایی که میتونن ترجمه بکنن از هر زبان، به زبانهای فارسی، پشتو، ازبکی، ترکمنی، منجی،
چرا در کتابخانه درخت دانش به زودی بخش ازبکی و ترکمنی و منجی فعال میشه. لطفاً داوطلبانه با ما بپیوندین، ترجمه بکنین، چی از انگلیسی به این زبان ها، از فرانسوی، از عربی، از هر زبانی که میکنین. مطالبی که البته جوازش داشته باشه، لایسنسش داشته باشه، کپی رایت نداشته باشه، کمک بسیار بزرگ میکنین به کتابخانه درخت دانش و از اون طریق به آموزش پرورش در افغانستان. Great. So we thank you for your attention to this issue and for being engaged in the struggle for education in Afghanistan. We're glad to be able to bring a little bit of perspective from the field here to carry over that message of the incredible commitment that Afghan boys and girls have to pursuing an education. And I second what you're saying about that thirst for education. It's really something to witness. That I would say that it's incomparable to anywhere else in the world. Exactly. The thirst for education in Afghanistan. So we want to honor that commitment and courage on the part of Afghan boys and girls and do what we can from our side here in Canada. Absolutely. کسایی که امروز جوانایی که در افغانستان با وجود می شرایطی که ما شما می موضوع آگاه هستیم با آموزش می پردازن، قهرمانای حقیقی کشور هستند. Yeah, and some other great news we have to share is our little digital library got some important recognition recently, which was from the American Library Association, selected this as one of their innovative international library projects. And they had their annual conference in New Orleans in the US last month in June. And fortunately, one of our volunteers was there and was able to accept the award on our behalf and sent it to us. So recognition from the American Library Association. It's a presidential citation for innovative international library project. So we were really proud to get this great recognition for our team. Yes, we are actually. You said the little library. We have a proverb in Farsi that says, it is little but does big things, exactly. Right? Small but mighty. Small but mighty. خود از کارهای کلان میکنه. این جایزه است که ما از طرف American Library Association گرفتیم به خاطر این جایزه هر سال برای کتابخانه‌های خلاق داده میشه و امسال خوشبختانه کتابخانه درخت دانش مستحق شد و این جایزه را برای درخت دانش دادن که یک موفقیت کلان برای ما و ضمناً فکر میکنیم برای افغانستان آمد. بنابراین ما میخوایم که تبریک بگوییم، خصوصا که کتابخانه درخت دانش هرچی نباشه اساسش از کانادا آمده و جامعه افغانی که در کانادا زندگی میکنن به خصوص شریک هستند در این موفقیتی که ما داریم. Okay, so it's time to just say goodbye. Yep. خب برنامه این هفته ما در اینجا به پایان میرسه. انشالله در هفته‌های بعدی هم کوشش میکنیم در خدمتتان باشیم و ضمناً از تلویزیون کاروان که زمینه را برای ما مساعد ساختن تا چند دقیقه در خدمتتان باشیم در مورد درخت دانش صحبت بکنیم. مشخصا از حبیب جان تشکر میکنیم. روز و روزگارتان خوش.
میشدیم. باز اینجا همچنان قابل شیشن نیست چون که اینجا گرد خاک میاد و آدم کثیف میشه دیگه. خیمه خیلی وضعیت خراب پاره هستن دیگه اینجا. یعنی دخترای ما 50 صنف ما در زیر خیمه درس میخوانن چون جایی نداریم. بساب کمبود تعمیر هست، کمبود جایی هست برای دخترها. یعنی ما 3 جریب زمین سفید داریم ولی تعمیر نداریم. احاطه شده از طرف ریاست معارف اما هنوز تعمیر در نظر نگرفتن. در پلان گرفته شده هنوز ساخته نشده. و این هم شاگردای صنف 5 هستن که مجبور هستن در زیر آفتاب درس بخوانن به خاطر که خیمه ندارن. When the US-led coalition toppled the Taliban regime in 2001, the new Afghan government pledged to get girls, deprived of education under the Taliban, back into school. 16 years later, that promise has only been half kept, and the progress that has been made is at risk. که اوس ما تعلیم کړی وی ترقی مې کړی وی لکه نو زه غوښتل چې یو معلم شم یا انجینر شم یا ډاکټر شم. خو افسوس کوم دا خو همیشه به را سره افسوس وي ځکه چې زه اوس هم غواړم چې شم. We met girls who never went to school because there was no school where they lived. We met girls who used to go to school but can't anymore because of insecurity. We met girls whose families didn't believe that girls should study. So how long has this camp? We met girls who married too young and girls who work from dawn to dusk to feed their families. We estimate that 3.5 million children are out of school and maybe 85% of them will be girls. For the girls, they might be allowed to come until they are at the age of 10-year-old or 4th grade or 5th grade. And then as soon as they get older, the family doesn't allow her to come and sit on the open air or under the tree beside the road. It's a male-dominated country and it has been quite traditional, unfortunately. And then the war really pushed us back. Girls are often the first to be pushed out of school due to poverty. هلته مصارف غواړي پنسل قلم کتابچه بکس کالي نو د دې توان ما نه درلوده. زه خپل ورونه حمایت کوم هغه مکتب ته ځي ورته څه چې ضرورت لري پنسل قلم کتابچه زه هغو ته اخلم. At least a quarter of Afghan children work to help their families survive, and only half of these children go to school. The girls are more vulnerable to insecurity. So then the family tries to keep the girls inside in order to protect them because they are more vulnerable to sexual violence. But that kind of protection reduces their access to education, reduces their freedom of movement. Insecurity and war are dramatic barriers for all children, but especially for girls because of gender inequality. War has brought a rise in lawlessness. Kidnappings, acid attacks, and harassment are some of the dangers girls face on their way to school. خب فاصله زیاد هست. تقریبا شاید میشه گفت بعضی شاگردای ما 45 دقیقه 1 ساعت هم پیاده روی کنن تا این به مکتب. و آزار اذیت که بچه‌ها که هر مثلا که میان شکایت میکنن دخترها میگن پرزه میرن سر ما و آزارشان میدن. Gender discrimination is deeply rooted in Afghan society. So even if girls can go to school, boys are often prioritized. دخترای ما از صنف اول تا صنف 6 در خیمه درس میخوانن و از صنف 7 تا 12 داخل صنف هستن. کل صنفای یعنی نظر به صنفاشون بچه‌ها تقریبا داخل صنف هستن.
ما ملازم نداریم که صنف‌ها ما را تمیز کنن و ما مجبور هستیم دخترها صنف‌هاشون تمیز کنن. تشنابای ما هم مشترک هست. دخترها و بچه‌ها در تشنابای مشترک استفاده میکنن که باز برای دخترها مشکلات خودشون دارن. مشکل بزرگی هستن. استدیوی فیلم برداری و عکاسی کاروان. استدیوی عکاسی و فیلم برداری کاروان خدمات حرفه‌ای فیلم برداری و عکس برداری را به صورت آنالوگ و دیجیتال منطبق با سیستم‌های پیشرفته دنیا با بهترین کیفیت به شما عزیزان ارائه می‌نماید. عکس و فیلم عروسی مهمترین خاطرات هست که از مراسم عروسی شما به جا میماند. اما برای این لحظات پرخاطره تصویربردار میتواند خاطرات شما را در ذهنتان نگه دارد. هرگاه فراموش کردید و یا رنجیده خاطر شدید، با تماشای عکس ها و فیلم عروسیتان انرژی دوباره بگیرید. انتخاب عکاس و فیلم بردار حرفه‌ای مراسم که قرار است لحظات زیبای شما را ثبت کند، یک از مهمترین کارهای برگزاری مراسم عروسی شماست. شما می توانید این کار اساس را به ما بسپارید تا در شب عروسی و محافل خوشی خود ثبت هیچ لحظه مهم را از دست ندهید. برای معلومات بیشتر به شماره 604 710 66 62 با حبیب زاده در تماس شوید. کاروان استودیو، انتخاب من و تو.